सायन्स अँड टॅक्नॉलॉजीचेर उलयता आसतना सगळ्यात पयलीं मंत्र्याक देव बरें करूं म्हणटा. गार्बेजीचो प्रॉब्लेम हो सगळ्याच कडेन खूब हें आसा आनी तातूंत भितर आमकां मुर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाक मिनिस्टरान सपोर्ट केलो आनी हांगा बसल्या लेविन्सन सरानूय सपोर्ट केलो आनी आज आमचो एक ट्रक म्हणजे 4 टनाचो ट्रक म्हाका दिसता आज तुमी सालिगांव प्लांटार तुमी घालो त्या खातीर पयलीं देव बरें करूं म्हणटा आनी थोडो तेंप तो तसोच जायत एखाद्रे थोडो वाडत फॉर सम टायम बिकॉज आवर 10 TPT प्लांट इज अंडर प्रोसेस फायनान्स डिपार्टमेंटाक गेला सो आमी जाता तितले बेगीन तो थंयच्यान क्लियर करून हाडपाक पळयता पूण तो म्हणसर मातसो आनी थोडो तेंप आमकां आमची गार्बेज थंय एडजस्ट करून तुमी घेवची आनी त्या खातीर हांव तुमचे मनकाळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. वेस्ट मॅनेजमेंटाचेर उलयता आसतना स्पिकर सर तुमची जी ट्रान्सफर स्टेशन्स आसा विच यू हॅव सगळे कडेन तुमी ट्रान्सफर द ट्रान्सफर स्टेशन्स हॅव बिकम वन हब फॉर बिकमिंग गार्बेज हॉटस्पॉट कसो सो आमी ती काडपाक सोदता. आमी 2-3 कडेन काडल्यार आनी धाकटे जे मिनीट रिक्षाज आसा त्यो आमी थंय एका वॉर्डान एक रिक्षा घालून ते आमी डायरेक्टली वी आर टेकिंग दॅट गार्बेज अँड डिस्पोजींग इट ऑफ म्हणजे हातून पूण ताच्या खातीर आमचे कडेन म्युनिसिपालिटी कडेन तितलो फंड ना. सो इफ वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन गिव अस सम रिक्षाज अरावंड 10 रिक्षाज आमकां मेळात आमी CSR अंडर ट्राय हांव म्हणटा कॉर्पोरेशनानूच न्ही तुमीय बी कोणाक CSRाक सपोज एप्रोच करून आमकां एक इफ नॉट 10 एटलीस्ट सम 5-6 सपोज दिल्यो आमकां टेम्पररी वी कॅन रिड्यूस दॅट बर्डन ऑफ गार्बेज वीच इज गेटिंग स्प्रेड सगळे कडेन स्प्रेड जाता तो. सो आय डिमांड दॅट हाका मिनिस्टरा कडेन की एटलीस्ट एक 10 स्मॉल रिक्षाज इफ यू कॅन गिव अस वी विल बी व्हेरी हेल्पफूल. सेकंडली एक डार्क स्पॉट्स आसा if you can I'll give you the list of these things if you can do something about that dark spots बरे जातले. स्पीकर सर वास्को भितर रवींद्र भवनान तुमचे डेप्युटी कलेक्टराचे ऑफिस आनी मामलेदाराचे ऑफिस सिच्युएटेड आसा ती पयलीच सगळी गच इतले हातून आसा ते गव्हर्मेंट एंड इट इज अ मोस्ट विजिटेड बाय द पब्लीक आनी तातूंत भितर इतली गरमी जाता तातूंत भितर तुमचो स्टाफ कसो बसता बसता ते इज अनदर दीस थिंग. म्युनिसिपालिटी हॅज टोल्ड दॅट दे आर रेडी टू गिव दीस थिंग बट देर आर सम इंटर डिपार्टमेंट इश्यूज तुमचे कितें हो म्हणटा ताणें आपल्याक पयशे दिवपाचो तो म्हणटा आपूण पयशे दिवपाचो. सो इफ दीस इंटर डिपार्टमेंट इश्यूज कॅन बी सेटल्ड this can be come back got back to the original this thing आणि पयलीचे जे आशिल्ले it was very in the centrally located place आज सेंट्रली ना हांगा खंय कोण न्यू वाड्यावयले येतलो ताका 2 बसी चेंज करून त्या ऑफिसान वचचें पडटा आनी त्या खातीर मिनिस्टरा कडेन मागता की ऑन प्रायोरिटी ह्या डिपार्टमेंट तुमी अर्बन डेव्हलपमेंट डायरेक्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हाजे कडेन उलोवन इफ यू कॅन सॉर्ट दीस आउट अँड शिफ्ट दीस म्हाका दिसता बरें जातलें. तातूंत भितर जे आमचे रवींद्र भवनाचे चेअरमॅन आसा ताजे कडेन आमी रिक्वेस्ट करून तांकां दवरत आसा बट ही इज ऑल्सो ताकाय जेन्ना आपले आर्ट एक्झिबिशन नाल्यार बाकीची एक्झिबिशन भायर करची पडटा उकड्यार करची पडटा देन पब्लीक ऑल्सो तातूंत नाराज जाता आनी त्या खातीर हांव मिनिस्टरा कडेन मागता की ऑन प्रायोरिटी जाता तितले बेगीन तुमी ते ट्रान्सफर करचे म्हणून. स्पीकर सर तुमच्या डिपार्टमेंटातले डिझास्टर मॅनेजमेंट जे आसा म्हाका खरोखरच आय एप्रिशिएट कलेक्टर कित्याक खंयचेय आमी अंडर डिझास्टर मॅनेजमेंट कितेंय सांगलें जाल्यार इमिडिएट ताजेर एक्शन जाता. वास्को भितर खुबश्यो बिल्डिंग्स अश्यो आसा विच आर इन अ व्हेरी डिलॅपिलेटेड पोजिशन म्हणजे त्यो केन्नाय कोलॅप्स जावपाक शकता. हांवें कलेक्टर मॅडमीक सांगिल्लें एंड शी हॅज स्टार्टेड टेकिंग एक्शन ऑन दीस. आय रिक्वेस्ट दॅट थ्रू डिझास्टर मॅनेज ओनली टू इमिडिएटली मेक सम अरेंजमेंट टू डेमोलिश दीस बिल्डिंग्स कितें तरी आयदर सिलिंग देम ऑर डेमोलिशिंग देम अँड देन रिकवरिंग द कॉस्ट फ्रॉम द ओरिजिनल ओनर समथिंग लायक दॅट कॅन बी वर्कड आउट आनी त्या खातीर हांव तुजे कडेन मागता इवन द जुंता क्वार्टर्स बिल्डिंग इन वास्को it has been shifted. There are 110 flats in that junta quarters but it is in a very bad shape. I request minister ki under disaster management te modpache tumi he karche because it cannot be repaired. It is beyond repairs. Ami ek jante bailek jashi neseta ani nave kapde घालपा पयता but it doesn't work out. ताजे ते wear and tear जावन they are worn out. एक tanki is on the verge of collapse. When it is going to collapse we don't know and that is why one building has been shifted आणि थंय खाली गेल्ली आसा. सो आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर टू इमिडिएटली टेक एक्शन अगेन्स्ट दी जुंटा क्वार्टर्स बिल्डिंग एंड दीस थिंग. स्पीकर सर लास्ट टायम हांवें एक तुमकां एक्स सर्वीसमॅनाचो इश्यू हांवें हायलायट केल्लो रिगार्डींग एक्झॅम्पशन फॉर देअर स्टॅम्प ड्युटी. दीस इज अ व्हेरी लाँग पेंडींग डिमांड आणि एक्स सर्वीसमॅन दीज आर आवर
प्रायड म्हणटा तशें हे एक्स सर्विसमॅनान आमच्या देशा खातीर दे हॅव गिवन देअर होल लायफ आनी मागीर जेन्ना रिटायर जाता they want to settle here maybe, or when they want to settle here तांकां they are eligible for tax exemptions which are not being given आता आणि तातूंत भितर तुम्ही आनी एक रूल काढला की 15 years domicile जाय म्हणून which is making them impossible to buy anything here. So last time आमी ऑनरेबल सीएमाक आनी मिनिस्टराकूय ताचेर रिप्रेझेंटेशन दिल्लें and I think एक्स सर्विसमॅनांक तांचेर इनजस्टीस जावपाक ना. Because आज आमी suppose safe आसा, it is because of these ex servicemen or servicemen who are guarding our borders. आज ते सगळे त्रास काडटात म्हणून आमी सेफ आसा, म्हणून आमी सुशेगाद न्हिदता आनी तांकां जे मेळपाक जाय सपोज ते मेळना जाल्यार म्हाका दिसता वी आर डुईंग अनजस्टीस टू देम एंड आय एम 100% शुअर दॅट ऑनरेबल मिनिस्टर वील नॉट लेट दीस हॅपन. तुम्ही जाता तितले बेगीन तांकां टॅक्स एक्झम्पशन दिवपाक हें करात. डोमिसायल पिरियड मातसो कमी करात. यू कॅन पुट सम कंडिशन्स that they have to link their Aadhaar card with voter card, they have to be voting here, they have to be staying here, kitadri, but 15 years domicile is I think so too big period for them and taja khatir this may be matso kami kelo jalyar we will be very happy. Last ekूच point sir, speaker sir, employment tacher Dr. Chandrakant Shetty yan सांगले आज आमचे वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेट नाले सगळ्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीनी there are so many vacancies पूण ते vacancies आमकां केन्नाच मेळना गोंयकारांक थंय very less and he has rightly pointed out की थंय कोण तरी इंडस्ट्रीज कोण तरी त्या जो HR manager आसता he is from some other state and he tries to push his people from that state and Goans get deprived. So I think so some policy has to come in place to safeguard our interest. म्हणजे गोंयकारांक एटलीस्ट 50% तरी ह्या सगळ्या इंडस्ट्रीन तांकां मेळपाक जाय which is happening in other states also. Some other states I think so are making it mandatory की खंयची इंडस्ट्री आहे ती to have 50%. So I request honorable minister, I demand that एक कसली हाजी employment policy for Goans who will be employed here तुम्ही हाडची आणि गोंयकारांक जस्टीस दिवची. परत एकदा तुमकां देव बरें करूं कित्याक प्रत्येक गोष्ट जेन्ना जेन्ना आमी तुमचे कडेन मागिल्ली आसा तुम्ही आमकां दितात आनी त्या खातीर देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात GNH. आस्ता पावस मरे टायर धोल्या मरे म्हजे भाशेन हड्डे जाले इथे टायर चेंज कर मरे. योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्युशन एका जाग्यार विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. अरे वा. योकोहामा